our live, mga suki. Ayan. Magsa-start na tayo guys sa hoodies and jacket natin, ha? Ayan, actually, nagkakagulo na rin dito eh. Nakikipag-unahan sila. Sabi nga namin ni Tipan kahapon sa live selling, talaga mag-aagawan kayo kasi magaganda talaga. Yes. And branded po yung mga bebenta natin. Hindi to mine 1, 2, 3, hindi ganon. Yeah. Maglalagay kami ng code para talaga unahan. Yes. I see you now. I got the eye of the tiger. I'm dancing through the fire, 'cause I am a champion. And you're gonna hear me roar. Ayan, share the live. Hi, Jean Rose. Han. Ayan, hello. Tell Yammer, hello. Ayan, share the live, guys. Pag nag-100 viewers na tayo, magsa-start na po tayo, okay? Ayan, share the live, share the live, share the live para mag-start na po tayo sa unang item natin. Let's go. Ayan, 60 na, guys. More. Share the live, share the live, share the live. Ayan, share the live. Ayan, isa na natin sa mga suki, guys. 100 viewers, guys. Magsisimula na tayo, guys. Ayan, let's go. Kanto. Thank you to Marga Sidaeng for sharing the live. Ayan, Miss R, thank you. Thank you, guys. Ayan, 89 na, malapit na tayo mag-100 para mag-start na tayo, guys. Thank you po. Thank you so much. Ayan, more pa. And tap the screen, guys, para lumabas tayo sa FYP. Guys, ayun na 100 viewers na tayo. Magsisimula na tayo, guys. Ayun na, guys. Ito na. Ako. Sige. Ayaw. Ha? Ayaw. Okay, first item! Ha? Nay, ano ba lang napili? Ito, ayaw mo to, di ba? Sige, ayaw mo yan. Okay, first item, magkano? Ito, Small, guys. Small. Ibigay na lang natin to ng. Ikaw po. Like. Sige, guys. Ibebenta na lang namin to ng 150, guys! Come on! Wait lang. Mine. Rainbow. Rainbow? Mine rainbow for only 150 pesos. Mine rainbow. Rainbow. Mine rainbow. For only 150 pesos, guys. Ano siya? Small size. Ganda. Wala siyang bench, guys. Yes. Mine rainbow for only 150 pesos. Small. Small size. Sige nyo, guys. Ayan siya, guys. Ria? Ria? Mine rainbow. Walang magsasabay-sabay na boses. Ano? Mine rainbow for only 150 pesos, guys. Imine nyo na po to, guys. Small size. Mine rainbow for only 150 pesos, guys. Come on. Mine rainbow. Miss R, yours na po. Thank you, Miss R. Miss 150. Thank you, Miss R. Yours na po. Ay, okay. Okay na yun. Hindi ko lang dito. Basta makita lang yung name. Okay na yan. Inaantay niya pa. Kung may maisasama ka. Yours, Miss R. Thank you so much. Ayan, proceed tayo sa next item. Thank you, Fitiana, for the gift. And Cyrene, thank you.
oversize. Yan guys. Okay, mine. Okay guys, ano to? Small to medium ba to or small lang? Small to medium? Guys, mine medal for only 200 pesos. Small to medium, mine medal for only 200 pesos guys. Napakaganda nito guys, makapalang jacket. Mine medal for only 200 pesos guys. Ayan. Mine medal for only 200 pesos guys. Makapal po to, small to medium. Magandang jacket po to guys. Medium to large actually. Ano small? Medium to large. Next. Ay, pwede pala large ka. Pwede guys. Mahal, kaya ano kayo? Mine medal. Medal din. Oo nga no. Mine. Dito sa ukay ko yung nakuha. Oo nga. Mine medal for only 200 pesos guys. Ang ganda nito oh. Ayan, jacket guys. Ang ganda. Thank you, pang forma nito guys. Mine medal for only Kapal siya, 200. Yes, 200 pesos lang po ito guys. Plain black siya. Ito yung pinaka-design. Medal, yes po, Miss R. Mine medal. Medal lang yung code natin. Kasi parang medal siya. Oh. Mine medal for only 200 pesos, guys. Comment mine medal. Yes, kung gusto nyo i-mine to, mine medal for only 200 pesos, guys. Ayan, napakaganda ng jacket na to. Mine medal for only 200 pesos. Yan, i-mine nyo na, guys. Akala ko metal. Hindi, medal. Kulay kasi ng medalya. Mine medal for only 200 pesos, guys. Mine medal. Wala bang magmamine ng... Ang ganda nito, guys. Naku, wag yun ang palagpasin. Suki natin eh. Late tayo nag-live. Kaya nga eh, mine medal for only 200 pesos, guys. Kunin nyo na to, mine medal. Guys, kunin nyo na to. Maganda to, oh. Hindi kayo magsisisi. Hello, Nanay Elsa Mariano. Wala siyang sira guys. For only 200 pesos. Yes. Tignan nyo, oh. Ayan siya, guys. Wala siyang dumi. Ay, wala siyang Wala. Wala siyang sira. Oh, ang ganda nito, guys. Pasahin mo yung naka-pink. Black na black siya. Papasahin mo yung naka-pink. Everybody seems so famous. Hello, Vitriana. Kung mga walang medal na dyan, Guys, i-mine nyo na. Mine medal for only 200 pesos, guys. Ang ganda nito, guys. Promise. Asa na yung mga suki natin dyan? Wala tayong ring light. Mine medal for only 200 pesos, guys. Ayun na, napakaganda, guys, ng ating jacket. I-mine nyo na po. 200 lang po ito. Mine medal for only 200 pesos. Yan, napakagandang jacket po niyan. Guys, come on, tap, tap, tap. Share the live. Proceed sa next item. Oh, kung ayaw nyo to, pero maganda to, guys. Balikan na natin mamaya. Maganda talaga to ha. Sinasayang nyo ah. Oo, bahala kayo. Ito. Promise. It's a party in the USA. Yan, yours na, Pia. Thank you. mine pink. Next. Ang ganda niya. Uy, ganda! Mine pink, mine pink. Mink o mink? Oo. Ganda. Oo. Walang... Ayan, guys. Wala sa katawan. Guys, ayan, mine pink. For only 250 pesos, guys. Ayan po, maganda po. Ayan, guys. Mine pink for only 250 pesos, guys. Large size. Ayan, guys, oh. Ito, guys, hindi lang po namin masyadong nalabhan, pero matatanggal po to, guys. Yung dumi. Ayan. Buong-buo din siya, guys. Walang butas, walang kung ano man.
Ayan, Mine Pink for only 250 pesos. Napakaganda nito, guys. Large size. Mine Pink for only, yes, Mine Pink. Hi, Ate Melanie! Hi, Ate Melanie! Mine Pink for only 250 pesos, guys. Ayan, napakaganda. Rude Attack. Ayan. Tapos, ayan, Rumi Round. Yun. Mine Pink for only 250 pesos, guys. Large size. Thank you, Pitriana. Comment Mine Pink, guys. Comment Mine Pink sa mga gustong i-mine tong pink, guys. Napakaganda nito, guys. Oversize na to pag sinuot ko kasi large size. Ayan. Mine Pink, guys. Okay na lang. Oo nga. Mine Pink for only 250 pesos. Thank you, Pitriana. Ang ganda nito, guys. Oh, ilalapit ko ulit. O, tignan nyo, guys. At saka naka ano talaga siya, nakaburda. Nakaburda yung ano niya, tatak. Yan, guys. Mine Pink for only 250 pesos, guys. Magandang klase po tong jacket na tie hoodie na to, guys. Ayan, makapal din po. Maganda, perfect sa tag-ulan, sa taglamig. Pero ngayon mainit pa, tabi nyo muna. Ganyan. Pero pag nagmomotor, Pwede, pag nagmumotor. Pag nagbabiyahe, yes. Kasi grabe ang init. Yes, Mine Pink for only 250 pesos, large size. Large size. Ay, guys. Mine yun na pink. Mine Pink for only 250 pesos, large size. Kung ayaw nyo neto, palitan muna natin. Sayang, Ang ganda neto eh. Ang ganda, guys. Lagyan mo na rin. Ay, wala. Wala. Samahan. Guys, Mine Pink for only 250 pesos, guys. 250 pesos, guys, Mine Pink. Large size. Yours. Anong yours, Pia? Si Trixie, Mine Pink, bigay mo kay Cassie. Ay! Thank you. Thank you! Kanina yan. Salamat. Trixie, thank you. Thank you, Trixie! Thank you! Next. Wala, ang ganda nung next. Yan nga, ang ganda. Ay, oh my God. Ganda. Ganda ng next, guys. Iya, sabihin mo yung ano, yung keyword. Nag-ayos si Pia. Bakit napaay si Pia? Hindi. Si-check out niya nga daw sa Check out na natin sa Eto, guys. Dapat kasi, guys, wag nyo sabihin yours. Sabihin nyo kung ano yung dapat i-comment, okay? Ayan, bawi tayo next time. Guys, eto, Mine Gray for only 300 pesos, guys. Jacket siya. Tignan nyo naman yung burda niya. Tignan nyo yung tatak niya. Tignan nyo yung likod. Ay, ganda, oh. Mother around. Ayan, guys. Mine Gray, Miss M, yours na po. Thank you. 300. Miss M ba? Miss M? Yes, Miss M. 300. Walang kulay puti. Wait lang po, Miss R. Hang in there. Wait lang. Mahirap daw mag-type, sabi ni Pia. Bakit? Pia, mag-type ka na ng mine. Yan. Mag-type ka na agad ng mine para yung code na. Ay, Spider-Man? Ganda din yan. So guys, ang ganda na ito. Oh my God. Anta Kids. Anta. Oh guys, pang kids. Pero kasya ko. Tapos ay, Pabi. Oh, pero sa inyo na. Okay. Sige guys. Discounted price. Discounted price to guys. Anta Kids siya guys, original. Ayan, Mine. Mine Red. For only 180 pesos! Karan! Ay, paunahan. So, ayan lang. Original to. Mine Red for only 180 pesos original. Mine Red for only Ay! Miss M, yours na! Yours, Miss M. Thank you! 180. Mine. Ay, ganda din yan. Ay, ayan. Gaganda. Thank you, Miss Miss M. Thank you po. Tignan niyo yung mga nagmamine. Si Miss R, si Miss N. Sino kaya yung Mister naman? Ang ganda nito. Next.
Eto guys. Ganda din yan. Guys, ang code neto ay BEAR. BEAR. Ayan. Guys. Mind there. Guys, Mind Bear. Bear. Wait ng bear. Hindi, bear. Mind Bear for only 250 pesos, guys. Large size siya, guys. Ayan, large. Mind Bear for only 250 pesos, guys. Mind Bear for only 250 pesos. Large size, guys. Ang ganda po ng jacket po. Ayun na to. Mind Bear for only 250 pesos, guys. Mind Bear for only 250 pesos. Napakaganda po nito, guys. Ayun, no? Kitang-kita nyo naman. Napakaganda pag hinawak-hawakan nyo, guys. Napakasarap hawakan. Ayan. Pero na kayo ni Cassie sa kanya, pink sa kanya. Mind Bear for only 250 pesos. Imahin nyo na, guys. Large size. Ayan, napakaganda po nitong hoodie po natin na to, guys. Imahin nyo na po yan. Perfect na perfect sa taglamig, tag-ulan, pag nagmumotor kayo, pag pumupunta kayo ng Baguio, ng Tagaytay, kung saan-saan, yes. Mind Bear. For only, What you see is what you get. Yes. Mind Bear for only 250 pesos, guys. 250 pesos. Ang ganda neto, guys. Promise. Large size. Ayan, ang ganda, guys, oh. 250 lang. Sa'yo na to. What you see is what you get. Bagay dapat yun sa'yo kasi pink kay Cassie kanina. Ha? Oh. Bagay sa'yo yan. Mind Bear for only 250 pesos, guys. Imahin nyo na po to. Imahin nyo na. Oh, imahin nyo na, guys. Ayun o, napakaganda. Original. O, tignan nyo, guys. Mind Bear. Sinortcut ni Big Boss Sara. Ginawa niyang emoji yung bear. Okay, yours na. Big Boss Sara. Kasya mo ba, Big Boss Sara? Kasya mo. Kasha to. Kasya niya. Kasha to, malaki oh. Galing mo talaga, may pusara. Hindi kasi ito malaki oh. Sana nalilitan na. Ay, sorry. Okay, next na tayo, guys. Next na. Ay, ito pa, napakaganda. Guys, kung panalo ka, ibig sabihin, pag panalo ka, ibig sabihin, champion ka. Wow! Anong size niya? Okay, guys, my champion for only 180 pesos! Ah! Guys, champion! Guys, so tignan nyo, small to medium size. Mine champion for only 180 pesos. Come on. Mine champion for only 180 pesos, guys. Small to medium size, guys. Napakaganda nito, guys. Champion, mine champion for only. Mine champion. Angel, dapat mine champion. Mine champion. Lagyan mo ng champion. Mine champion for only 180 pesos. Mine champion for only 180 pesos. Angel, mine champion. Oh, yan, yours. Thank you. Thank you, guys. Okay, next tayo, guys. Ayan, ay, oh my God, original, paunahan. Takpan mo. Oh, guys, original. Mine manok, ah. Hindi, mine manok na lang. Mine manok. Bo. Wait lang, guys, ah. Wait lang. Ganda niya. Wait lang, guys. Yes, sir. Pwede, sir. Mag-check out ka lang, sir. Kung hindi ka pa nakakapag-check Oh, guys, mine manok for only 200 pesos, guys. Tingnan nyo, di brand new. Ano yan? Original. Guys, mine manok for only 200. Ay, hindi, 180 na lang. 180 na lang, guys, kasi meron lang siyang dumi. Pero maganda siya, brand new siya. Ay, brand new. Ano siya? Original, branded. Oh. Atay likod. Alexa, Oh, mine manok. Hindi, ito na. Grace 14. Grace 14 years na to. Paki-message na lang po si Ate Joy.
Thank you, Grace. Alexandra, ano yun mo? Main sa kapangalan. Okay, next tayo guys. Next tayo. Naka-jackpot ka ng manok. Ayan. Manok na pula. Mukhang matapang. Teka lang. Aray ko. Ano yan? Okay. Okay, next na tayo guys. Be ready guys. Eto na. Ay, apakaganda. Diyos mio, Marimar de Santibanias. Mukhang tatakpan ko muna yung camera. Ay, ganda. Ganda. Okay. Okay guys, tatakpan muna natin kasi paunahan na po tayo dito. At wait lang, yung code, titignan natin ang code. Anong code ba na ito guys? Wait lang guys ha, hoodie po to ha. Hoodie. Ha? Nice? Tingin? Okay, mine, nice, for only 200 pesos! Ay! Ayan na guys, mine, nice, for only 200 pesos. Pakita mo ang likod. Harry M. Popkin, New York City mood trend since 2020 summer, New York City. Mine, nice for ay, may nagmamay. Yours na. Mabilis mo naman. Okay, 200. Wala na, Zach. Ano bagal finger Ay, mo? tangi. Sabi niya. Ano daw, dapat tayo may sisay. Naunahan ka na sa. Sino sabi? Angel, marami tayo may zipper. Abang-abang ka lang dyan. Okay, next tayo guys. Eto may zipper to. Mind zipper. Okay guys, mine USA. Wow, mine USA for only 180 pesos. Guys, jacket po to, the zipper to guys. Jacket to, the zipper, mine USA for only 180 pesos. Napakamura guys, i-mine nyo na yan. Ayan na guys, mine USA for only 180 pesos guys. 180 pesos lang. Meron ka na USA para ka nang napunta sa US. Ayan, mine USA for only 180 pesos guys. Ang size po nito is large too. Large lang. Large. Mahaba lang siya pero large. Mahaba lang pero large guys. Mine USA for only 180 pesos guys. Large size guys. Ayan, napakaganda po nito guys. So mahaba lang siya pero large po yan. Ayan, USA guys. Bakit daw lapit mo? Ganito talaga para marinig nyo ako. Mine USA for only 180 pesos guys. Murang-mura lang po yan. 180 pesos. Large size po yan. Mahaba po yan. Napakaganda. Perfect to sa mga... Ayan. Parang pamadali ka kasi. Parang... Wala. Okay. Level niya lang po sa mga Guys, mine nyo na USA. Murang-mura lang. 180 lang guys. Di robot. Guys, USA, pag sinuot mo to, para ka nang nakapunta sa US. Kaya naman, i-mine nyo na to. Mine USA for only 180 pesos, guys. Large size. Big Busara, kasya sa ito, Big Busara. Para mo na tong dress. Big Busara, i-mine mo na to. Big Busara, cover pati tuhod mo. Big Busara, i-mine mo na to. Mine USA for only 180 pesos. I-mine nyo na, large to, large. Come on. The zipper to, sa mga naghahanap ng zipper dyan, guys, ayan po siya, ayan siya, guys. Mine, USA for only 180 pesos. Murang-mura lang. Suselan pa kayo, Suselan nyo, Next item? Next item pa? Ayaw nyo to? Okay, balikan na lang. Balikan na lang, Bilhin nyo yun mamaya. Lagyan natin ang... Kaya hindi nyo nalagyan natin. Gray USA. Yung middle, hindi nalagyan natin. Yung ano Ito talaga.
Sige. Okay. Okay, next item. Okay, guys. Aray ko. Guys, mine. Ano ba to? Guys, mine abo. Mukhang abo eh. Kulay abo oh. Abo yan. Tingnan pag binalikan mo. Na ito, cash. Abo. O, di ba? Mind abo? Mine abo for only 200 pesos, guys. Mine abo for only 200 pesos. Imahin nyo na to, guys. Napakaganda po nito. Pag sinuot po ninyo, sinasigurado ko sa inyong excuse me po. Ayan, guys. Size medium siya. Size medium, guys. Mahaba. Kasing haba ng pasensya mo. Kaya naman, imahin nyo na yan, guys. Mine abo for only 200 pesos. Ayan, mine abo for only 200 pesos. Imahin nyo na to, guys. Napakaganda po nito. Kaya naman, imahin nyo na to dahil hindi po kayo magsisisi pagka binili nyo po to dahil araw-arawin nyo itong isuot. Kaya naman, mine abo for only 200 pesos. Imahin nyo na to, Clay. Sabi ni Clay, rapper talaga siya pag nagla-live selling. Kaya naman, i-check out mo na to, Clay, kung ayaw mong mapalo. Kaya naman, i-check out mo na to, mine abo for only 200 pesos. Clay, imahin mo na to, sinasabi ko sa'yo. Ayan na, mine abo for only 200 pesos. Di nag-mind, tumawa na lang. O ba kung comedian? O guys, mine abo for only 200 pesos. Imahin nyo na to, guys. Please na. 200 lang oh, medium size. Imahin nyo na to, mine abo for only 200 pesos. Medium size. Mine abo for only 200 pesos. Mine abo for only 200 pesos. Mine abo for Imahin nyo na yan, guys. Mine abo for only 200 pesos, guys. Mine abo for only 200 pesos. Imahin nyo na, guys. Mine abo for only 200 pesos. Mine abo for only 200 pesos. Mine abo for only 200 pesos. Sige, bagsak mo. Mine abo for only 200 pesos. Imahin nyo na to, guys. Okay, mine abo for only 200 pesos. Imahin nyo na, guys. Murang-mura lang, medium size. Mine malulugi kami sa inyo, di nyo minamain. Ano kaya yun? Nagla-live selling ako dito. Mine abo for only 200 pesos. Sige, move on kung ayaw ko. Oh, ganyan kayo eh. Move on na eh. Lagi na lang eh, no? Lagi na lang eh. Move on. Pag ayaw nyo na, move on. Ayos ah. Eh, eto. Ayan na. Ayan na. Sinasabi ko sa inyo. Hulaan nyo kung ano to. Hulaan nyo. Hulaan nyo, guys. Hulaan nyo kung ano to, guys. Hulaan nyo kung ano to, guys. Hulaan nyo to, ha. Main nyo na to. Pabilisan na lang. Maganda to, guys. Kung ayaw nyo to. Sinasabi ko sa inyo. Hulaan nyo to. Hulaan nyo to, guys, ha. Hulaan nyo to. Sinasabi ko sa inyo. Ayan na. Hulaan nyo, ha. Ready na? Ready na? Hulaan nyo. Okay. Magkano to? Magkano to? Magkano yan? Hulaan ko kung magkano yan. Ano? Okay. Hulaan nyo. Hulaan nyo kung ano to. Okay. Mine. Guess. For only 200 pesos original. May umiiyak si Ann. Ganda ko yan. Sabi niya. Ganda! Ay, Ate Lisa. Ange, ang ganda, Ange. Gusto, ay, mine yan. Inaangan ka. Mali. Yes, yung kanya. Okay. Ay, yours na. Yours na. Sabi nyo kasi hulaan, eh di guess nga. Masarap siya. Hindi mo sinabi brand. Hindi mo pa nasulat yung Kanino ba yan? Ay, wala. Tala mo na. Omeng. Ange, okay ka lang? Salamat, Meng. Okay ka lang? Salamat, Meng. Bigay na yung gusto mo. Yung medal sana kanina maganda din. Hindi, lagyan niya rin ako. Yung medal. Ganda yun. Okay, Ange na lang. Okay, Ans na lang daw.
O, to guys, maganda guys. O, sasabihin ko na sa inyo yung presyo ha. 180 pesos lang, pero maganda, sulit. Sulit, high quality. O, kasing ganda mo, kasing ano mo. Ayan, maganda to guys. 180 lang, unahan na lang kayo ah. Anong code na to? Wait lang, antayin nyo ha. Antayin nyo yung code ah. Diyan lang kayo. Paunahan na lang. Maganda to guys, 180 lang. Sinasabi ko sa inyo. Sulit na sulit to guys. Sulit na sulit kayo. Sulit na sulit kayo dito. Okay! Game! O, game. Mine! Guys! Anong network ka? Ako kasi TM eh. Mine TM for only 180 pesos guys. Kawan! Mine TM for only 180 pesos guys. Ayan po siya. Napakaganda. Small to medium. Napakaganda. Mine TM for only 180 pesos guys. Small to medium. Napakaganda po nito guys. Tignan nyo naman ang side by side. Tignan nyo naman to side by side. Habe na habe. Mine TM for only 180 pesos. Mura-mura lang po guys. Salita ko. Ayan, mine na TM. Mine TM, guys. Ayan, comment nyo na mine TM for only 180 pesos. Ayan. Yung half niya, guys, ito yung may sulat. Ito plain. Ayan, ito yung details, guys. Oh. Ayan, comment na kayo, guys. Mine TM. Mine TM, guys. 180 lang. Discounted na yan. Dapat 200 to eh. Ayan guys, ayun yung design. Wala siyang sira. Small to medium po. Okay guys, Mine TM na for only 180 pesos guys. Napakaganda po nito yung small to medium guys. Mine TM for only 180 pesos. Napakaganda po netong hoodie na to guys. I-mine nyo na po to guys. Huwag nyo na sayangin. 180 pesos lang guys. Mine TM for only 180 pesos. Small to medium guys. Mine TM for only 180 pesos. Small to medium guys. I-mine nyo na po to. Dali na guys. I-mine nyo na. Kung ayaw nyo to, puproceed tayo sa next. What's that? Mine TM for only 180 pesos. Walang may gusto neto? Walang may gusto? Sige, bahala kayo. Next tayo. Wait. Ang ganda! Ano ba yan? Oo nga, di nyo alam. Ba't ayaw nyo? Ay, ayan na! May tagbay si Lisa! Ate Lisa, thank you! Thank you, Ate Lisa! Sa wakas, Ate Lisa, nauna ka. Magkano kasi yan? 180? Yes, 180. Okay, next tayo guys. Hit on the floor. La, la, la. Ay, Ay, shit. Ganda. Ang ganda. Gagi, ang ganda. Ganda nito. Ay, ganda nito guys. Sinasabi kong presyo po nito ay 250 pesos. Kasi maganda po siya guys. Opo, mataas po siyang tumalon. Mataas pong tumalon to guys. Oo, maganda to guys. Sinasabi ko sa inyo, abangan nyo na to. Mine, ano to ah? Mine bunny. Yung bunny mahaba yung tenga ha. Mine bunny for only 250 pesos. Large to XL ba siya bu? Large lang. Large size. Ay, medium to large. Medium to large. Mine bunny for only 250 pesos. Ano na guys? Ay, ang ganda! Mine bunny for only 250 pesos guys. Medium to large. Mine bunny. Ayun, yours na. Ming. Ramen, maganda talaga. Amin, ako din. Baby, ikaw mo, baby. Uy! Ayan, luka po. Ay, hindi. Magpapaalam ka na lang. Okay, next tayo. Next tayo. Ming. Ay, maganda din to. Sinasabi ko sa inyo. Ayan.
Mine Chengwa for only 150 pesos. Mine Chengwa for only 150 pesos, guys. Mine Chengwa for only 150 pesos, guys. Magandang klase po ito, guys. Small to medium Mine Chengwa for only 150 pesos. Mine Chengwa. Mine Chengwa Kongkoy la. Mine Chengwa for only 150 pesos. Kadali lang ng Chengwa eh. Mine Chengwa for only 150 pesos. Kasi mine nyo na to, guys. 150 lang po ito. Mine Chengwa for only 150 pesos, guys. Kulay pula po siya. Small to medium po ang kanyang size. Kaya naman, i-mine nyo na po. Pia, copyin mo na si Ate Joy. Ikaw na mag-mine. Mine Chengwa for only 150 pesos. Mine Chengwa. Mine Chengwa for only 150 pesos. 150 lang, oh. I-mine nyo na to, guys. Small to medium 150 lang. Mine Chengwa for only 150 pesos, guys. Mine Chengwa, guys. Ang ganda po na ito, guys, oh. Oh. Tignan nyo. Mine nyo na. 150 lang, eh. Mine. Sakto yung pagkanta po, ah. Mine Chengwa. Thank you, Big Boss Sarah. Mine Chengwa for only 150 pesos, guys. I-mine nyo na. 150 lang, oh. Thank you, Big Boss Sarah. Mine Chengwa for only 150 pesos. Small to medium po ang kanyang size. Tignan nyo po, ilalapit ko po sa inyo. Welcome, Kathleen, to our live. Yes, Mine Chengwa for only 150 pesos. Mine Chengwa for only... I-mine nyo na. Ayun ang Chengwa. Mine Chengwa for only 150 pesos. Ayaw nyo? Next tayo. Mine Chengwa. Bahala kayo, bebenta namin sa iba. Hindi pa. Vivian Villa Carlos, mag-mine ka na po. Plus code. Ayan. Chengwa po ito. Pamain po. Hindi. Pamain daw siya. Nagpapamain siya. Ah. Oh. Ang ganda. Okay. Magkano? Pamigay sale. Ay! Ha? Oh. Sige, guys. Stas ito, guys. Okay. Mine. Ano yan? Oh, guys. Guys, pamigay po. 100 na lang. Mine. Mine, mura. For only 100 pesos, guys. Mine. Ha? Nanay daw. Nanay, o yours na to, Nay. Mayroon ko, ha? Oh, aminayin na ni Nanay. 100 lang. Okay. Next tayo. Ako na ang magsusulat na mga lady. Okay. Ay, ang ganda na ito, guys. Paalis na nga ako. Hindi. Guys, ito, oh. Guys. Ito, guys, Mine Blue for only
pesos. Mind blue. Mind blue for only 200 pesos guys. Maganda guys. Small to large. Mind blue for only 200 pesos. Murang-mura guys. 1987 guys. Ayun, murang-mura. Napakaganda po niyan. 200 guys. Mind blue for only 200 pesos. Napakaganda po nito guys. So, 1987. Imay nyo na. Napakaganda po ng tela. Napakakapal po ng tela. Ang sarap po suotin lalo pag taglamig. Ayun guys. Napakaganda pa forma guys. Mind blue for only 200 pesos guys. Murang-mura lang po to guys. Mind blue for only 200 pesos. Tignan nyo po. Ayan, tignan nyo siya guys. Ayan, titigan nyo. Mind blue for only 200 pesos guys. Murang-mura. Murang-mura lang guys. Mind blue for only 200. Ayun yung i-mine. 200 lang. I-mine nyo na. Mura lang oh. Walang magmamine. Mura lang to. Ayaw. Ayun oh. Ayun, napakaganda. Small to large. Napakaganda. 200 lang. Ayaw nyo. Sige. Tipan, baka i-mine mo to. Ang ganda. O, sino nang kumuha doon sa revenge? Ikaw, di ba gusto mo? Hindi, si Paring Pix ang nagkuha. Ha? Nina? Yun lang. Ay, kaganda ng revenge. Asan na yung tape? Ayaw yung tumblo. Ang ganda nito, 200 lang. Sure kayo, i-display na namin to sa harapan ng bahay namin. Ibebenta namin to sa labas. Ayaw nyo, Bala kayo. Ayan. Ayaw nyo to guys, promise. Ayaw nyo ng blue. Ganda nito, bahala kayo, John. Eto guys, kulay ng Caspinatics. Kulay ng Caspinatics guys. Mine yellow. Okay, mine Caspi na lang. Mine Caspi for only. Siyempre, Caspi yan. Okay, ganda na ito guys. Mine Caspi for only 200 pesos. Mine Caspi for only 200 pesos guys. Ayan, medium to large. Andiyan na si Madjo. Mine Caspi for only 200 pesos. Medium to large. Napakaganda. Mine Caspi for only 200 pesos. Mine Caspi. Miss M, yours na! Thank you. Miss M, tapos 200. Easy, sayang, nahuli. Sayang AC. Miss M. Umamay niya sana sa akin eh. 200. Gusto ko yung medal talaga. Oh, ganda nga eh. Wait lang ah. Pre, marami pang maganda, pre. Anong size siya ulit? Ay, maliit. Ah. Thank you. Okay. Ito guys, mine. Small yan, no? Small size. Ayan mo yung kanina. Ang dami. Brooks. Guys, mine Brooks for only. Guys, napakaganda na ito guys for only 180 pesos na lang. Yan guys, mine Brooks for only 180 pesos. Small size. Kasya daw kay Lola E. Mine Brooks. Ate Lisa, kailangan may code po. Mine Brooks for only 180 pesos. Comment mine Brooks for only 180 pesos. Brooks. B-R-O-O-K-S. Mine Brooks dapat. Yung tinipe ni Ate Joy. Mine Brooks for only 108. Ayan. Yours na, Ate Lisa.
180 pesos, guys. Medium to large, mine skateboard. Mine skateboard for only 180 pesos. 180 lang, guys. Guys, maganda po to, guys. So, magandang klase ng hoodie po. Lahat po ng binibenta namin dito, guys, is magandang quality and original. Mine skateboard for only 180 pesos, medium to large. Mine skateboard for only 180 pesos, medium to large. Mine skateboard for only 180 pesos, medium to large. Remind nyo na to, guys. Mine skateboard for Tipan. Yours na, AC! Kay Tipan daw. Thank you! Thank you! Ayan, thank you, AC! Thank you po! Yan, baka may mag-mind din para kala nanay mo, lola, lola mga lola. Thank you, pressure, Isis! Oo, yes. Joke lang po. Joke lang. Joke lang po. Yours na! Wait lang, guys, Kitty. Eto, guys, sa mga mahilig po sa ube. Ha? Ay, bagay kay Pins yan kasi kasing kulay niya. Mga mahilig po sa ube, guys. Mine ube for only 180 pesos, guys. Hoodie. Maganda po to, guys. Large size. Large size po siya, guys. Large to XL. Ayan. Mine ube for only 180 pesos. Mine ube for... Ay! Yung likod niya nakalagay. Mine ube for Fre. Fre. Sino si Fre? Si Paling Pinks? Oo. Okay, yours na to, AC. 180 pesos, thank you. Thank you, Fred. Great to be Barney. Fre. 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 Thank you. Fre. Thank you, AC. Nulaing! Wala, JB, nahuli ka. Nahuli ka, Jacqueline. Huling-huli ka, Jacqueline. Pero maganda naman yung nauna mo. Ay! Hindi, nakuha na yan. Uy, ang ganda. Papakita ko lang. Para, Pam, ganda niyan, bagay sa'yo. Sino yung may-ari? Papakita ko lang. Ito yung maganda talaga. Yan, bagay sa'yo, Pam. Mayroon na pong may-ari niyan, pero i-flex lang namin. Oo. Ang ganda. Saan pa kasi eh? Ayan na. Meron na may-ari nito, pero i-flex lang namin. Yes, ito ang ganda, guys, oh. Ganda sana. Nauna na si Jacqueline. Alam niyo magkano binili ito? 350 pesos. Kasi napakaganda, guys. Okay? Jacqueline, yours na to, Jacqueline, ha? Okay, send me the bill later. Yes, AC. Diyan ka lang. Baka may magustuhan ka pa. Asan yung next? Ayan na, Tipan! Ayan na, Tipan! Ay, gusto ko yan! Ayan na, Tipan! Ayan na! Guys, gusto ko yan. Budot daw, sabi niya Ate May. Ano si Aming? Guys, mine cute for only 180 pesos. Mine cute for only 180 pesos, guys. Mine cute for only 180 pesos. Gusto ko yan! Yan, mine cute. Ay, ikaw. Mine cute for only 180 pesos. Sabi ni Pao. Upaw-upaw! Mine cute for only 180 pesos, guys. Mine cute for only 180 pesos, guys. Small size. XS to small. Mine cute for only 180 pesos, guys. I-mine nyo na po to, guys. Mine cute for only 180 pesos, small size. Maganda po siya, guys. Mine cute for toy. Thank you, AC. Thank you, AC! 180. Okay, next tayo. Ito, guys, ang ganda rin nito. Kulay pula. Asan na yung mga pinili mo, Tix? Ha? Si Bia kasi. Si Bia maliit ang gusto niya.
Okay. Eto guys. Ate Amin! Ate Amin! Ate Amin, bantayan mo! Ate Amin! Eto guys, maganda to. Ate Amin, sinasabi ko sa'yo. Oo, dito. Ate Amin, sinasabi ko sa'yo. I-type mo na. Like na kayo ng mic. Ang ganda. Makapal. Oo, kapal na ito. Ate Amin, sinasabi ko sa'yo. Pag bagyo. Guys, mine is the for only. Bo. Mine is the for only 200 pesos guys. Maganda tong isda na to guys. Pwede mong kainin sa panaginip mo. Mine is the, sabi ko na sa inyo. Ate Amin. Hoy! Yours na! Ming, 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 ming. Okay, yours na. 200 pesos. Itong susunod guys, para to sa mga, itong susunod para to sa mga green flag, sa mga berde ang ut, charot lang. Guys, ito, bagay sa inyo, tantay nyo. Wait lang. Ang ganda din yan, no? Ang ganda talaga nito. 90 yan. Okay. Ang ganda. Basta yung isa, wag akin na yun. Bayaran ko yun. Nakakain siya. Tapakan nyo kasi. Wait lang pre, yung susum ay yung ano mo. Ano? Ayaw mo tanggal. Tanggal mo pre. Kapit ko pre. Yan. Yan. Eto susunod. Para sa mga berde, para sa mga green flag, mine, berde. Ming, Ming. Ang ganda nito. Ang ganda nito. Ha? Oh, mine verde for only 200 pesos, guys. Mine verde for only 200 pesos. Napakaganda. Napakaganda. Mine verde for only 200 pesos, guys. Ayan. Medium to large. Mine verde for only 200 pesos. Mine verde. Mine verde. Elsa Mariano, yours na po, Nanay Elsa. Verde, 200 pesos, yours na po. Wala tayong music ba? Meron mo. Wala na yan. May multo mga naghihina. Pagka sobrang malakas. Ay, di ba dati na-fix na yan? Thank you, Nanay Elsa. Wait lang po. Mayari nito. Pakita niyo lang. Okay. Mayari nito. Pakita mo. Ganun, dala naman mangyari. Ay, udin mo dyan. Okay, next. Asa na? Wait lang guys ha, meron pa. Kay Tipan Lata lang itong binili. Hindi. Ay, hindi. Oh guys, mine fur. How much is the dog in the window? Ayan guys, mataba po kasi malikin namin kaya hindi na namin masasara. Hindi po siya nag-gym guys. Mine fur for only. Mine fur for only 180 pesos, small size. Small size, guys, pang nag-gym. Mine fur for only 180 pesos, guys. Imayin nyo na small size. Mine fur for only 180 pesos. Imayin nyo na, guys. Mura-mura na po yan. 180 pesos, guys. Imayin nyo na po yan. Fur po siya. Fur para sa mga nilalamig, guys. Mine fur for only 180 pesos, guys. Imayin nyo na po. Small size lang po ito, guys. Mine fur for only 180 pesos. Imayin nyo na, guys. Small size. Mine fur for only 180 pesos. Mine fur for only 180 pesos. Mine fur for only 180 pesos, guys. Small size. Extra small to small size, guys. Mine fur for only 180 pesos. Okay, gusto mo natin walang nagmamine. Palagay mo na fur 180. Next tayo. Ano yan? Mukhang hindi tayo masasold out tonight, ha? Ayan o, maganda yung blue. Ayan! Ay, oh my God. Ha? Tapos na ba tayo? Oo. Okay, balikan na natin yung mga hindi naman. Eto guys. Sa mga hindi nakakita. Pagka hindi ka mapakali, turo sa akin ng tayo, pag hindi ka mapakali, bilhin mo na. Oo. Mind blue for only 200 pesos.
guys. Guys, Mind Blue for only 200 pesos medium to large. Mind Blue for only 200 pesos medium to large. Mind Blue for only 200 pesos medium to large. Mind Blue for only 200 pesos medium to large. Guys, maganda pong klase yung hoodie po natin. Mind Blue for only 200 pesos. Ayan po. Ayan po, napakaganda po na. Mind Blue for only 200 pesos. Mind Blue. Malinis yan. Mind Blue for only 200 pesos, guys. Maganda po yung quality. Medium to large. Hindi. Mind Blue for only 250, guys. Ay, 200 lang pala, guys. Mind Blue for only 200 pesos, guys. Ayaw nyo ba? Ate Amay, ibahin mo na. Oo nga, maganda to. Oh, medium to large. Maganda siya yung blue. Ayaw nyo? Mind nyo na. Ngayon kung ayaw nyo, magkukontinue na lang tayo bukas. Wala na. Sila pa rin eh. Inisip ko kasi yan. Iyan ko ako sila yun. Oh, guys. Baka meron mga nagbago ng isip. Na? Papakita pa yan? Pwede, sige, paano daw? Paano mag-pay? Cash di po, Gcash. Kay Ate Joy PM. Price down mo. Ay, maliit. Discount. Ito. Maganda to. Bu, maganda to. Hindi lang nila alam. Masikip daw yan. I-display na lang to sa harap kung ayaw nyo. Sa labas namin. Pasok na kasi kayo. Okay. Ano? Okay na yan. Guys, sige po. Bukas na lang po kami magla-live. Ay, Mind Blue for Bobby po. Ay, mabait naman, Big Busara. Thank you. Thank you, Piling Awa. Akin na yan. Actually, gusto ko talaga to eh. Ganda eh. Akin na to, Ito. Yes po, pwede po yan. Oh, ito. Pwede po. Nationwide. Thank you, Big guys. Busara. Yes, pwede sa Davao. Thank you, Big Busara. Ganda. Ganda, Big Busara. Ay, ganda oh. Magkano nga po yung berde? May nakapag-mine nga ba sa berde? Wala. Si Nanay Elsa. Oo. Ay, Nanay Elsa, magkano yung berde? Ano na eh? 400 po. 200 po, Nanay Elsa. Pakita mo. 200 po. Ito, bakit? Di. Sige. Okay na yun, sabihin mo na. Okay. Okay, guys, dahil dyan, hanggang dito na lang po muna tayo. Abangan nyo na lang. Thank you, everyone. Yes, abangan nyo na lang po yung live ulit namin bukas. Thank you, Salamat po everyone. sa pag-sold ulit. Bukas po ulit. Yes, bukas po ulit. Paano? Wait lang. May mind ba? Paano? It's me, Jen, through ni Ash. May message mo lang si Ate Joy. Yon. So maraming Bukas guys, salamat po. aagahan na lang namin ang pag-live. Na-late kasi kami ng uwi ngayon, guys. Bukas alas 8 pa lang naka-live na kami. Yes. Okay, thank you so much guys. Thank you sa pag-stay. Thank you, everyone. Sa pagbili. Maraming salamat sa pag-tap-tap-tap. Thank you guys. Bye! Good night, Night. everyone. Salamat po. PM na